अस्सलाम वालेकुम। कैसे सभी दोस्त, उम्मीद करता हूँ सभी खैर खैरियत से होंगे, खुशपाश होंगे। तो आज के जो ब्लॉग मैं बनाने जा रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ मैरिज हॉल वालों के लिए। एक डेढ़ माह के अंदर मेरी सिस्टर की ही मैरिज है, तो पहले से ही हम लोगों ने मैरिज हॉल बुक करवाने की जद्दोजहद शुरू कर दी है, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन की वजह से तकरीबात पर या इज्तिमाई प्रोग्राम्स पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है। तो आज हम एक मैरिज हॉल पर गए, उनसे सारी बात की, टाइमिंग के हवाले से, डिशेस के हवाले से। तो जो मैरिज हॉल का ऑनर था ना, उससे जब हमने बात की ना कि आप हमसे पर बंदे, यानी कि एक बंदे के आप हमसे कितने चार्जेस वसूल करेंगे, तो सबसे पहले तो उसने बोला जी कि आप हमें ये बताएं कि आपके बंदे, आपके जो मेहमान हैं वो आने कितने हैं। हमने उन्हें रफ से ही आइडिया दिया कि तकरीबन 150 से 200 तक हो सकते हैं, 200 से ऊपर नहीं हो सकते। फिर उसके बाद बात आ गई डिशेस की। तो डिशेस में उन्होंने बोला कि अगर आप स्वीट डिश करना चाह रहे हैं तो उसमें आप गाजर हलवा रखवा सकते हैं, फिरनी रखवा सकते हैं, और जैसा कि सर्द मौसम है तो कोल्ड ड्रिंक तो ज़ाहिर है कोई भी इतनी लाइक नहीं करेगा जितनी कि चाय। तो सब्ज़ चाय का मेन्यू भी हमने बीच में एडजस्ट करवा दिया। अब जो चिकन है ना, चिकन हमने उसको बोला कि आप ये जो चिकन है ना, इस चिकन को सिर्फ आपने फ्राई करना है और ब्रोस्ट टाइप बनाना है। तो जब हमने उसकी रेट की, उसके साथ बात की, डिशेस की बात की, तो उसने हमें एक अजीब सी बात सुनाई। बात वो ये सुनाई कि उसने हमें वाज़ेह अल्फाज में बोला कि अगर अगर आप ज़िंदा मुर्गी ब्रोस्ट करवाते हैं, ज़िंदा मुर्गी, तो उसके चार्जेस ज़्यादा होंगे, और अगर आप मरी हुई मुर्गी का ब्रोस्ट बनवाते हैं तो उसके चार्जेस बहुत कम होंगे। यानी कह लें कि अगर ज़िंदा मुर्गी के पर हेड 320 या 350 है, तो वही मुर्दा मुर्गी के जो मरी हुई हो, किसी वजह से भी मरी हुई हो, उसके चार्जेस वो पर हेड हमसे 250 रुपये डिमांड कर रहे हैं। तो मैं सोच में पड़ गया कि यार हमने कितने मैरिज हॉल में कितनी शादियां अटेंड की हैं, आखिर ऐसा कोई सीन है? तो इस बंदे ने हमें ये ऑफ़र की है ना कि आप ज़िंदा की बजाय मरी हुई मुर्गियों को रोस्ट करवा लें तो उसके चार्जेस पर हेड 250 हो जाएंगे। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि यार ये यहाँ ही नहीं, पता नहीं कितने मैरिज हॉलों में इस तरह का सीन चल रहा होगा। दुख भी बहुत हुआ, परेशानी भी बहुत हुई कि शायद हमने कितनी मुर्दा मुर्गियाँ खा ली हुई हैं। तो बात करने का ये मकसद है कि ये इंसानियत रह गई हुई है हम में, सिर्फ ये कि हम लोगों को मुर्दा चीज़ों का, जिस पे अल्लाह का नाम तक नहीं लिया गया, हम वो लोगों को खिला रहे हैं, सिर्फ क्या, पैसे बनाने के चक्कर में। जैसा कि आजकल यूट्यूब पर कभी कोई फ़िल्म चला रहा है, कभी कोई टीटो पार्टियाँ लगा रहा है, कभी कोई, कभी कुछ फेमस होने के लिए। तो भाई हमें फेमस होने का शौक़ तो नहीं, गरीब ज़रूर हूँ लेकिन ज़मीर अभी ज़िंदा है। अल्लाह पाक बुरे वक्त से बचाए। अल्लाह पाक की लाठी बहुत बेआवाज़ है, और जब वो चलती है ना
تو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس کے ساتھ جو ہوتا ہے نا وہ سب کو پتہ چلتا ہے۔ تو اسی لیے اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا، تمام بھائیوں سے، کہ جب بھی وہ کسی میرج ہال میں شادی کا یا ویسے کسی پارٹی کا بکنگ کروانے جاتے ہیں تو اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا، کیا وہ آپ کو بھی تو نہیں مرغیاں کھلا رہا وہ ولی جن پر اللہ کا نام ہی نہیں لیا گیا، جو کہ ہے ہی مردہ تھی؟ پھر کیوں نہ اس قوم پر عذاب آئے؟ اور پھر ہمیں یہ، میں خود کی بات کرتا ہوں، اپنی بات کرتا ہوں، کہ دیکھیں نا کہ ہم میں بہت بری عادت ہے ہم میں یہ، کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے نا پھر ہی ہم اللہ پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ اس سے پہلے اللہ پاک کو ہم بھول چکے ہوتے ہیں، اور صرف مصیبت کے وقت ہی اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں۔ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ پھر کیسے آپ کے گھروں میں خوشحالی آئے گی؟ کیسے آپ کے پیسوں میں برکت ہوگی؟ جب آپ بیٹھے ہی اسی شے پہ ہوئے ہیں کہ کسی کو چھری پھیر لیں بس پیسے کمانوں کے چکر میں۔ میرا بھائی پیسے کماؤ، گناہ نہیں یہ، لیکن اتنے کماؤ، اس طرح کے کماؤ کہ کل اللہ کے حضور جب پیش ہو تو آپ کو شرمندہ مت ہونا پڑے۔ وہاں تو ہم نے نہیں بولنا، لیکن ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری آنکھیں سب کچھ بیان کریں گی۔ تو اس لیے میرا بھائی سنبھل جائیں، سبھی دوست سمجھ جائیں، اللہ پاک کو راضی کریں، اللہ پاک کی ناراضگی کے اسباب مت پیدا کریں۔ یہ پچھلے دنوں لاک ڈاؤن میں آپ نے دیکھا ہی تھا کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ ہوا ہے، اور یہ ہمارے گناہوں کا ہی نتیجہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی پکڑ میں لیا ہوا تھا، پکڑ میں، اگر کوئی سمجھے تو۔ لیکن خیر، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے۔ ہمارے جو ضمیر اندر سے مر گئے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو، ہمارے ضمیر کو جو ہمارے دلوں میں زنگ لگ چکے ہوئے ہیں، اللہ پاک وہ اتار دے۔ نیکسٹ بلاگ میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ڈیٹیل سے پھر آپ سے بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، آپ کا ہوسٹ محمود، اللہ حافظ۔